रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन जे हिन ख़ुसूसी प्रोग्राम में सामीन मां अवां जो मेज़बान सर्वे चोडो अल मंज़र जाम शोरे कोटड़ी बैराज तां अवां जी समातुन में हाज़िर आहियां। सामीन, अॼु हिते सिंधु दरिया जी कंधी अल मंज़र ते मल्हान ऐं माहीगीरनि कम्यूनिटी पारां आलमी सतह जे पाणी माहिर डॉक्टर हसन अब्बास जी मान में ख़ुसूसी आजियाणो ॾिनो वियो। इन आजियाणे में हैदराबाद जाम शोरे जी सिविल सोसाइटी ऐं माहीगीरनि वॾी तादाद में शिरकत कई। इन गॾिजाणी खे ख़िताब कंदे डॉक्टर हसन अब्बास चयो त मूं सॼी दुनिया जा दरिया ॾिठा आहिनि, पर सिंधु दरिया जहिड़ो ख़ूबसूरत ॿियो को दरिया कोन्हे। असां ग़लतियूं करे दरिया मथां डैम जोड़े उन अज़ीम दरिया जी कुदरती निज़ाम खे तबाह करे छॾियो आहे। ॻाल्हाईंदे वधीक चयो त असां दरिया खे सम्झो ई नाहे, दरिया जी ॿोॾि बि कुदरत जी रहमत हूंदी आहे। इन खे ज़हमत असां पंहिंजी नाअहली सबबु कंदा आहियूं। इन जो त ॿोॾि दरिया जो हिसो हूंदी आहे। दरिया जो निज़ाम कुदरत जो निज़ाम हूंदो आहे। दरिया जी तबाही जो कमु 20वीं सदी में शुरू थियो, जॾहिं हिन ख़िते में वॾियूं मशीनूं ऐं वॾा वॾा कर्ज़ मिली विया। इन जो त कर्ज़नि जा पैसा ऐं मशीननि जी भरमार ऐं असांजी बेवकूफ़ी सबबु गॾिजी असां पंहिंजा दरिया तबाह करे छॾिया। असां अहिड़ा अनाड़ी हुआसीं ऐं उन्हनि खे पैसा बि मिली विया त पोइ अनाड़ी छा कंदा। हिन ॿुधायो त कलोड़नि जे ज़माने में आबकलाणी में बिना कंहिं बैराज जे वाहुनि में पाणी वही ईंदो हो। हिन चयो त हिन दौर में दरिया जे ओसे पासे ॿेला हूंदा हुआ। असांखे पैसा मिली विया, ॿेला वढाए छॾियासीं। हाणे दरिया जो पाणी बंदि क़ाबू कंदा। हिन सूरताल में असांजे दरिया जे मथां डैम ऐं बैराज ॿधा विया। अंग्रेज़ जे ज़माने में असांजे दरियानि मथां बैराज जोड़िया विया। हिन चयो त सिंध जे माण्हुनि हमेशह गहरी ऐं अहम ॻाल्हि कई आहे। सिंधियुनि जी सकाफ़त दूर अंदेशी निज़ाम वारी आहे। इन करे अंग्रेज़ी दौर में दरियाउनि जे कुदरत जे निज़ाम खे टोड़ींदड़ बाघड़ा डैम हिमाचल प्रदेश में 1999 में जोड़ण जी अंग्रेज़नि ॻाल्हि कई हुई, त इन ते बि सभ खां पहिरियां सिंध जे माण्हुनि एतिराज़ु वारियो हो ऐं चयो त इंडस डेल्टा में ईंदड़ मिटी अचणु बंदि थी वेंदी। इन करे आऊं जॾहिं डैमनि जी मुखालफ़त में मिटी डेल्टा में न वञण जी ॻाल्हि कंदो आहियां त केतिरा ई माण्हू मुंहिंजी इन ॻाल्हि ते मज़ाक उॾाईंदा आहिनि। कंहिं बि हिकु शइ जी खोट थियण जे नतीजे में ॿी शइ जी खोट पैदा थींदी आहे। इहो कुदरत जो निज़ाम आहे। हिन ॿुधायो त मूं इस्लामाबाद में हिकु फोरम में चयो त इंडस ते डेवलपमेंट करण दौरान डेल्टा जे इम्पैक्ट खे ज़रूरु ॾिसो, जंहिंमें मच्छियुनि, पखियुनि, ॿूटा, उते रहंदड़ माण्हुनि ते छा असरु पियो, इन्हनि जी माशियात ते कहिड़ो असरु पियो, इन्हनि खे बि ॾिसण जी ज़रूरत आहे। इन जो सोशल ऐं इकनॉमिक इम्पैक्ट बि ॾिसो। हिन ॿुधायो त मूं सुप्रीम कोर्ट खे बि डैम जे ख़िलाफ़ु पंहिंजी राय लिखी ॾिनी आहे। हिन ॿुधायो त असां पंहिंजी ॻाल्हि साइंसी बुनियाद ते कयूं था। सिंधु दरिया हिते जे इंसाननि खां अॻु जो दरिया आहे। हीउ शेर दरिया आहे। हिन दरिया ते वेदनि खां वठी अॼु जी शाइरनि जी शाइरी कयल आहे। इहो अजीब मंतक पियो हले त 2025 में पाणी ख़तमु थी वेंदो। इहो सभु ग़लति आहे। हिन ॿुधायो त सिंध तास मुआहिदो माण्हुनि खां लिकाए ॻुझे अंदाज़ में कयो वियो हो। इन मुआहिदे बाबति कंहिं बि माण्हू ऐं कम्यूनिटी खां पुछो ई न वियो हो। माण्हुनि खे ॿुधायो वियो हो त इंजीनियर्स ऐं माहिरनि जो मामिलो आहे। आम माण्हुनि खे इन बाबति ॼाण न आहे। सामीन, अचो त हाणे हिन प्रोग्राम जी बाज़ाब्ता मुकमल कार्रवाई ॿुधूं। तो आप वहाँ बैठकर जिस किस्म की बातें कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि कुछ दोस्त यहाँ पर आपको सुनना चाह रहे हैं। सिविल सोसाइटी के लोग, एकेडमिया के लोग, सियासी कारकुन, मीडिया के दोस्त। कल डॉक्टर साहब मीडिया के दोस्तों ने भी कहा था कि कुछ हमें टेक्निकल मामलात हैं जो एनजी अब्बासी साहब किसी दौर में समझाते थे। अब हम चाह रहे हैं डॉक्टर साहब से उन चीज़ों पर सुने। तो उस हवाले से निरंजन साहब वेलकम कर। जी हाँ, तो इस सिलसिले में जो है डॉक्टर साहब को मैंने यहाँ मदऊ किया कि डॉक्टर साहब आएँ और मुख्तलिफ स्टेक होल्डर से जो है वो उनकी गुफ्तगू हो। यूनिवर्सिटी में कल मेहरान में वो स्टूडेंट्स को, चूँकि डॉक्टर साहब का सब्जेक्ट है हाइड्रोलॉजी और ग्राउंड वाटर, तो वहाँ काफ़ी हमारे बच्चे इन दोनों सब्जेक्ट्स पर PhDs कर रहे हैं, MSCs कर रहे हैं। तो वो 150-200 बच्चों का क्राउड है, वो डॉक्टर साहब के साथ अपने जो उनके स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं उन पर बातचीत करेंगे। आज हमें ये था कि डॉक्टर साहब को कमरे में ले जाएं और ड्राइंग रूम वाली कचहरी करें, उससे बेहतर है कि हम कम्युनिटी के पास आएँ। तो उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ मुस्तफ़ा मीरानी साहब का। काफ़ी देर भी हो गई है, लेकिन उन्होंने कम्युनिटी से काफ़ी दोस्त यहाँ बुलाए हैं। फिर कल प्रेस के साथ मीडिया टॉक है डॉक्टर साहब की। फिर सैटरडे को वो चले जाएंगे
ڈاؤن اسٹریم میں ٹور کرنے ہمارے جو UNDP کے اور JF کے دوست ہیں مسعود گوار اور دوسرے دوست. تو میں نے یہ اس لیے آپ کو بریف کیا کہ میں بتاؤں گا ڈاکٹر صاحب کن ایکٹیویٹیز کے حوالے سے یہاں جمع ہیں. اس لیے میں ڈاکٹر صاحب کو اپنی طرف سے اپنے تمام دوستوں کی طرف سے ویلکم کرتا ہوں. اور اب ڈاکٹر صاحب کے ساتھ یہ ہماری بڑی غیر رسمی کچہری ہے, تو اس لیے ہم گفتگو بھی سنیں گے, ان سے سوال جواب بھی کریں گے. تو اب میں چونکہ ہمارے میزبان آج کے ہمارے پیارے دوست میرانی صاحب ہیں, تو میں ان سے کہوں گا کہ وہ فارملی ڈاکٹر صاحب کو ویلکم کریں. اس کے بعد ہم ڈاکٹر صاحب کی کچہری سنیں گے, پھر گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. مستمع میرانی صاحب. تھینک یو ذوالفقار صاحب. سب سے پہلے میں ڈاکٹر حسن عباس صاحب کو جامشورو کے دریائے سندھ کے کنارے پہ ماہی گیروں اور تمام آپ لوگوں کو ویلکم کہتا ہوں ماہی گیروں کی طرف سے. اور میں اس لیے بھی ڈاکٹر صاحب کا فین ہوں اور شکر گزار ہوں کیونکہ پاکستان فشر فوک فورم کے جنم دن سے جو ہے وہ ایک ہی مطالبہ رہا ہے کہ نو مور ڈیمس نو ڈائیورشن آن ریور انڈس. تو ڈاکٹر صاحب کیونکہ ہمارے اس موقف کی جو ہے وہ ٹیکنیکل بنیادوں پہ اور سائنٹیفک بنیادوں پہ جو ہے ہماری حمایت بھی کرتے ہیں, اور ہمیں خوشی ہے کہ آج ڈاکٹر صاحب ہم میں سے موجود ہیں اور ہمارے پاس آئے ہیں. تو میں اگین ڈاکٹر صاحب کو ویلکم بھی کرتا ہوں اور تمام دوستوں کا بھی شکر گزار ہوں کہ وہ اس ہمارے چھوٹی سی کال پہ اتنی بڑی تعداد میں آئے ہیں. یہ رسمی جو ہے وہ کچہری ہم نے رکھی تھی کہ ڈاکٹر صاحب کو ہی سنیں گے, اور میں اس میں حائل بھی نہیں ہونا چاہتا ہوں تاکہ ہم جو ہے زیادہ سے زیادہ جو وقت ہے وہ ڈاکٹر صاحب کو دیں اور اس کی جو باتیں ہیں وہ سنیں. تھینک یو ڈاکٹر صاحب. جناب مصطفیٰ میرانی صاحب اور جناب حال پوتو صاحب اور تمام احباب جو یہاں پہ موجود ہیں, میرا آج آپ سب لوگوں کا بہت تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے عزت بخشی اور مجھے اپنے درمیان جو ہے وہ مدعو کیا, اور اس کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں جو میں بول سکوں. کاش کہ مجھے تھوڑی بہت سندھی آتی ہوتی تو میں آپ لوگوں سے مکمل طور پہ سندھی نہیں بھی تو چند ایک الفاظ جو ہے وہ سندھی کے ضرور بولتا, لیکن شاید میں اس علاقے میں کیونکہ کبھی نہیں رہا تو اس لیے شاید میں وہ اس طرح سے آپ کے علاقے کا وہ حق ادا نہ کر سکوں جو ہے. لیکن میری کوشش پوری کی پوری یہ ہے کہ میں آپ لوگوں کو سمجھنے کی کوشش کروں, اور جہاں تک میرا اپنا تعلق ہے تو میں نے تو دنیا کے کافی سارے دریاؤں کو دیکھا, ان پہ کام کیا, اور پھر دنیا کی جو سائنٹیفک کمیونٹی ہے اس کے بیچ میں رہنے کا موقع ملا, ان کے مختلف لوگوں کے ساتھ مل کے ان کے ساتھ سیکھنے کا موقع ملا, اور پھر قدرت مجھے واپس اپنے ملک میں لے آئی. اور جو پھر میں نے دریائے سندھ کو دیکھا تو دریائے سندھ جیسا دریا دنیا میں کوئی نہیں ہے. اتنا خوبصورت, اتنا جوشیلا, اتنا پرامن دریا بہت کم ہے کوئی دنیا میں. اور اس دریا کے اوپر نغمے لکھے گئے ہیں, کہانیاں بنی ہیں. اس کو شیر دریا بھی کہتے ہیں, اور بھی اس کے بڑے نام ہیں. اور اس دریا نے تہذیبوں کو جنم دیا ہے, اور ہم سب لوگ جو ادھر اکٹھے ہوئے ہیں, آپ سب لوگ, آپ بھی اگر پیچھے جائیں تو ہر شخص کی ایک کہانی جو ہے وہ پیچھے صدیوں پہ محیط ہے. اس کے آباء و اجداد کہاں سے آئے, کس طرح ادھر آ کے سیٹل ہوئے, کس جگہ سے مائیگریٹ کیے, کہاں پیدا ہوئے, اور اس سب کے بیچ میں اس دریا کا کوئی نہ کوئی کردار ہے. ہر کسی کے اوپر اس دریا کا کوئی نہ کوئی اثر ہے. تو جو تہذیبیں ہیں, جو لوگ ہیں, وہ دریاؤں کے کناروں پہ بنتے ہیں اور بڑھتے ہیں. لیکن جو ہم نے بہت بڑی غلطی کی, اور ہم نے سے مراد ہے کہ ہم سے پہلے والے لوگوں نے اور انکلوڈنگ ہماری جنریشن نے, ہم نے غلطی یہ کی کہ ہم نے دریا کو سمجھا ہی نہیں کہ دریا ہے کیا. میں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا, شاید آپ لوگوں کی نظر سے گزرا ہو. میری تھوڑی سی لمیٹیشن یہ ہے کہ میں زیادہ انگریزی میں لکھتا رہا ہوں. مجھے بہت سے دوست کہہ رہے ہیں کہ آپ اردو میں بھی لکھیں, کیونکہ اردو کے لوگ اردو کی زیادہ ہے, اور میرے خیال میں مجھے یہ کرنا چاہیے. لیکن وہ انگریزی میں جو میں نے آرٹیکل لکھا
وہ سیلابوں کے بارے میں تھا. میں نے کہا کہ سیلاب کو نہ روکو, سیلاب تو اوپر سے رحمت ہے. جس طرح بارش رحمت ہے اسی طرح سیلاب بھی رحمت ہے. بارش اوپر سے پانی آ رہا ہے, سیلاب نیچے سے پانی آ رہا ہے. زحمت تو اس وقت بنتی ہے کہ آپ بغیر چھتری کے بارش کے بیچ میں آ جاؤ. ٹھنڈ کے موسم میں آپ اپنے آپ کو بارش میں بھگو دو تو وہ تو زحمت ہی بنے گی. اسی طرح سیلاب تو ایک دریا کا طریقہ ہے. جس طرح قدرت نے چیزیں بنائی ہیں نا, آج کی جو سائنس ہے نا, جو میں پڑھ کے آیا ہوں باہر سے, اس میں جو چیز میں نے سیکھی ہے اور جو چیز پوری دنیا سیکھ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو نظام قدرت نے بنایا ہے نا, انسان ابھی تک اس نظام تک پہنچ ہی نہیں سکتا. انسان اس نظام کو سمجھ ہی نہیں سکتا ابھی تک. پہنچنا تو بڑی بات کی بات ہے. جب آپ ایک چیز کو نہیں سمجھتے اور اس کے ساتھ کوئی الٹی سیدھی حرکت کرتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جو آپ نے کیا اس کا نقصان کیا ہوگا. میں نے اپنے اس آرٹیکل میں یہ لکھا تھا کہ 20ویں صدی میں اس خطے کو مشینیں مل گئیں جو بہت پاورفل تھیں, یعنی مشینوں کے تھرو پاور آ گئی. دوسری پاور ہمیں قرضوں کے تھرو مل گئی. ورلڈ بینک نے ہمیں قرضے دے دیے. 1960 کی دہائی میں وہ ایوب خان وغیرہ کا زمانہ تھا, انہوں نے بے شمار قرضے لے لیے. تو قرضے کا پیسہ اور مشینوں کی طاقت. ہمارا علم اتنا نہیں تھا کہ اس چیز کو سیفلی ہینڈل کر سکتا. ہمارا علم بہت تھوڑا تھا. وہ جس طرح وہ ہے نا کہ وہ آپ کسی اناڑی کو کوئی چیز پکڑا دو, اناڑی کو گاڑی دے تو وہ ایکسیڈنٹ مار دیتا ہے. تو ہمارا بھی وہی حال تھا کہ ہم وہ اناڑی تھے جس کو پیسہ بھی مل گیا, پاور بھی مل گئی, اور ہم نے پھر ایکسیڈنٹ مارا پورے انڈس کا. یہ جو تاریخ ہے انڈس کی, جو پرانی تاریخ ہے, جس میں یہ جب سندھ میں آپ لوگوں کو مجھ سے بہتر ہسٹری پتہ ہوگی, میں نے تھوڑا بہت پڑھنے کی کوشش کی ہے, سندھ کی سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں. جو میں نے تھوڑا بہت پڑھا اس میں کلہوڑاز کی حکومت ہوتی تھی, تالپورز کی حکومت رہی ہے. اس میں یہ لوگ اننڈیشن کینال بناتے تھے, اور وہ بس ایسے پانی کا راستہ ہوتا تھا, دریا کے ساتھ جنگل ونگل ہوتے تھے, اس کے بیچ میں سے وہ نکال کے لاتے تھے. جب مونسون میں پانی آتا تھا, یعنی جب سیلاب آتا تھا, تو ان کینالز میں پانی چلنا شروع ہو جاتا تھا, اور وہ پھر اس سے وہ کافی دور تک چلا جاتا تھا. اور ادھر لوگ اس سے وہ کھیتی باڑی بھی کرتے تھے, فصلیں بھی لگا لیتے تھے. اور ساتھ ہی یہ جو دریا کے ساتھ ساتھ کا علاقہ تھا نا, اس میں وہ جنگل نہیں کاٹنے دیتے تھے, درخت نہیں کاٹنے دیتے تھے. وہ کہتے تھے کہ اس کے بیچ میں جانور رہنے چاہیے. ان کا اپنا شوق تھا, شکار کھیلتے تھے. لیکن چاہے وہ ان کے شکار کا شوق تھا یا ویسے قدرت, ہریالی اور جنگل کا ذوق تھا, جو بھی بات تھی, ان دونوں باتوں میں فائدہ دریا کا تھا, فائدہ ماحول کا تھا, فائدہ اس قدرت کے نظام کا تھا جو قدرت نے بنایا. یعنی قدرت نے نظام کس طرح سے بنایا کہ دریا کے ارد گرد درخت ہوتے ہیں, ہریالی ہوتی ہے, سبزہ ہوتا ہے. ہم نے کیا کیا کہ جب پیسے مل گئے, مشینیں مل گئیں, ہم نے جنگلوں کو صاف کیا. سیلاب کی جگہ جو ہے وہ ہم نے بند بنائے کہ پانی باہر کیوں نکلتا ہے. دریا کا راستہ بند کر کے یہ اتنے بڑے سٹرکچر کھڑے کر دیے. کوٹری بیراج, تو گدو بیراج, تو سکھر بیراج, تو اوپر سے تونسا بیراج, اور پھر کرتے کرتے مرالا بیراج تک چلے گئے ہم. ٹھیک ہے, ادھر سے جو انڈیا سے دریا آ رہے تھے اس کے اوپر باکڑا ڈیم بنا دیا, پونگ ڈیم بنا دیا, تھین ڈیم بنا دیا, اپنے منگلا تربیلا بنا دیا. مطلب کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم کر کیا رہے ہیں. اور اس کے بعد میں کیا ہوا کہ یہی جو ہم نے کام شروع کیے, انگریز کے زمانے میں یہ کام شروع ہوئے تھے. اور جو سندھ کے لوگ ہیں, میں ہسٹری میں پڑھتا رہا ہوں تھوڑا بہت, میں نے دیکھا ہے کہ جو سندھ کے لوگ ہیں انہوں نے ہمیشہ بڑی گہری بات کی ہے. اب یہ ایک کلچر کی بات ہے ادھر کی, جس طرح سے کیونکہ یہ کلچر تو سندھ کا بہت پرانا کلچر ہے, 3-4 ہزار سال سے بھی میرے خیال میں زیادہ پرانا کلچر ہے. تو کلچر جو ہے وہ ایک کلیکٹیو جو ہوتی ہے نا آپ کی سوچ, وہ بناتا ہے. دور اندیشی, قدرت کے ساتھ اور قدرت کے نظام کو سمجھنا اور اس سے پیار کرنا اور اس کے حساب سے چلنا. تو جس وقت انگریز نے پہلی دفعہ بات کی تھی باکڑا ڈیم بنانے کی ستلج کے اوپر, جو سندھ سے تقریباً 2000 میل اوپر
अभी हिमाचल प्रदेश में आता है। अंग्रेज़ ने बात की थी 1901, 1905, 1910, ये तकरीबन टाइम था। इस टाइम के दरमियान उन्होंने पहली दफ़ा बात की कि वो भाखड़ा के ऊपर डैम बनाए। उसके ऊपर सबसे पहले जो ऑब्जेक्शन हुई थी वो सिंध की तरफ से हुई थी, और सिंध में किसी ने कहा था, मुझे सही वो नाम याद नहीं है, हिस्ट्री में पढ़ रहा था, किसी ने कहा था कि इससे जो मिट्टी आती है सिंध के डेल्टा के ऊपर वो कम हो जाएगी। पानी की इतनी फिक्र नहीं थी, मिट्टी की फिक्र की। और हैरत मुझे ये होती है कि आज भी अगर मैं किसी फोरम के ऊपर उधर लाहौर में, इस्लामाबाद में बात करता हूँ कि यार सिंध के डेल्टा में मिट्टी की भी ज़रूरत है, सिर्फ पानी की नहीं ज़रूरत, तो वो हंसते हैं मेरे ऊपर कि यार मिट्टी की क्या ज़रूरत है। तो मैंने कहा यार वो देखो, वो लोग वो किसी यूनिवर्सिटी में नहीं गए, वो ऑक्सफोर्ड में नहीं गए, वो किसी यूईटी में नहीं पढ़े, लेकिन उन्होंने उस ज़माने में अंग्रेज़ को बताया कि भाई तू गलत काम करने जा रहा है। और अंग्रेज़ का ये था कि अंग्रेज़ ने फिर वो डैम नहीं बनाया। 1920 की दहाई में दोबारा उस डैम की बात हुई। उस वक्त भी अंग्रेज़ ने कोशिश की कि वो डैम खड़ा करे। फिर दोबारा सिंध की ऑब्जेक्शंस आई। फिर उन्होंने कहा कि वो सखर बैराज का उस वक्त प्लान बन चुका था, मेरे ख्याल में काम शाम भी हो रहा था, तो उन्होंने कहा कि अगर हम भाखड़ा डैम बनाया तो हम सिंध को 2 और बैराज बना के देंगे, एक पता नहीं, एक अपर बैराज और एक लोअर बैराज, जो बाद में गुद्दू और कोठरी की शक्ल में बने। लेकिन उस पर भी सिंधी जो ज़्यादा सोच रखने वाले लोग थे वो ज़्यादा खुश नहीं थे। उन्होंने कहा कि बैराज बनाने से भी नुकसान तो हमारा ही होगा। अंग्रेज़ ने जिस वक्त ये नहरों का निज़ाम बनाया, जिसने सिंध को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है, हर एक नहर, हर एक नाली जो दरिया में ऊपर निकाली गई है, उसका असर सिंध के डेल्टा के ऊपर है। ये तो सीधी सी बात है। मैंने तो बात ही साइंस से शुरू की ना, कि आप जब भी ऊपर कुछ भी करोगे तो डेल्टा के ऊपर उसका इम्पैक्ट आएगा। डेल्टा पे आप कुछ भी करो उसका इम्पैक्ट ऊपर नहीं जाता, लेकिन ऊपर का इम्पैक्ट नीचे ज़रूर आता है। और ये हमने एक चीज़ सीखी कि जब हम किसी भी जगह की माहौलियाती सेहत का मुतालिया करते हैं, तो क्योंकि बड़ा मुश्किल है हमारी साइंस के लिए कि हम पूरे माहौल को समझ सकें कि एक मक्खी से ले के एक चूंटी तक, और एक चूंटी से ले के एक परिंदे तक, हर किसी का अपना अपना एक रोल है नेचर में, जो कि आपस में जुड़े हुए हैं। तो हम तो उस चीज़ को समझते नहीं थे, तो अब आज भी नहीं समझते, लेकिन आज हम ये एटलीस्ट इतना समझते हैं कि हम ये नहीं समझते। हमें अपनी जहालत का इल्म है, और यही हमारा इल्म है कि हमें अपनी जहालत का इल्म है। इससे पहले हमें अपनी जहालत का भी इल्म नहीं था। अब अपनी जहालत के इल्म की पादाश में आजकल की साइंस जो है, जो कि बहुत ही, मैं कहता हूँ आजकल की साइंस भी बहुत अभी फसली सी साइंस है, कोई हमें उसके कुदरत के बनाए हुए निज़ाम के हम समझ से बहुत दूर हैं अभी तक। वो कहते हैं कि आप ये देखो कि दरिया के बीच में या माहौल के बीच में कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको कोई नहीं खाता, लेकिन वो किसी एक आध चीज़ को खाती है। तो वो कहते हैं उसको टॉप ऑफ द फूड चेन का वो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि फूड चेन में वो सबसे ऊपर है, उसको कोई नहीं खाता, वो किसी को खाता है, उसके नीचे वो कोई है, वो उसको खाता है। तो अगर किसी भी चीज़ का नीचे नुकसान होगा ना, तो ये जो टॉप ऑफ द फूड चेन है, इसको इम्पैक्ट होगा। कि अगर इसके नीचे 3 स्पीसीज जो एक दूसरे को खाती थी, एक स्पीसी कम हुई है, तो ऊपर वाली स्पीसियाँ कम हुई हैं, और उसके बाद में इसकी खुराक कम हो गई है, तो वो फिर उसको वो कहते हैं इंडिकेटिव स्पीसी, कि आप उसको देखते हैं, आप सिर्फ उसको मॉनिटर करना शुरू करते हैं। जिस तरह से आपके ठंडे पानी के जो है ना मछली, उसमें वो ट्राउट है एक मछली, वो उधर अमेरिका कनाडा वगैरह के भी उसमें दरियाओं में बहुत होती है, तो वो सिर्फ ना ट्राउट का नंबर काउंट करते हैं कि अच्छा जी उधर जो है वो उसने बॉटलिंग प्लांट लगा लिया, तो देखो ट्राउट के साथ क्या हो रहा है। वो कहते हैं जी पहले इस दरिया के इस हिस्से में हमें हर 100 मीटर में 100 ट्राउट मिलती थी, अब हर 100 मीटर में 75 मिलती है। इसका मतलब है कि उसका कोई ना कोई मसला हुआ है। फिर वो कहेंगे कि कुछ और करो, उसको बंद कर दो, बंद किया तादाद पूरी होगी, इसका मतलब है हाँ जी यही मसला है। तो मैंने अभी इस्लामाबाद में एक फोरम हुआ था पिछले ही दिनों में, कोई 1-2 हफ्ते पहले की बात है, तो उसमें मैंने कहा कि आपने इंडस की जो डेवलपमेंट करनी है ना, उसको उस पर आप इंडस डेल्टा को इंडिकेटिव स्पीसी मान लो, और देखो कि आपका कोई भी काम जो आप करने जा रहे हो उससे डेल्टा पे क्या इम्पैक्ट होता है। और बहुत से अभी तरीके बहुत सारे निकल आए हुए हैं कि आपने इम्पैक्ट कैसे कैलकुलेट करना है। इम्पैक्ट में सिर्फ ये नहीं कि पानी कितना कम हो गया या रेत कितनी कम हो गई, इम्पैक्ट में ये है कि इधर की जो परिंदों की लाइफ है
اس کو کیا فرق پڑا, مچھلیوں کی لائف کو کیا فرق پڑا, نیچے سمندر کی لائف کو کیا فرق پڑا. یہ تو حیوان اور نباتات ہو گئے, پودوں کو کیا فرق پڑا. اور اس کے علاوہ زیادہ ضروری کہ جو ادھر کے رہنے والے لوگ ہیں ان کے اوپر کیا اثر ہوا. کس قسم کی وہ مچھلی پکڑتے تھے, کس جگہ پہ ملتی تھی, اب نہیں ملتی یا کم ہو گئی یا مائیگریٹ کر گئی, اب ان کو زیادہ دور جانا پڑتا ہے. تو اس سے ان کی معاشیات پہ کیا فرق پڑا. پہلے وہ دن میں 10 لیٹر پیٹرول جلاتا تھا, اب اس کو 12 لیٹر جلانا پڑتا ہے. پہلے وہ دن میں 20 مچھلیاں پکڑتا تھا, اب وہ 15 مچھلیاں پکڑتا ہے. اس کی وجہ سے پھر اس کے گھر پہ کیا امپیکٹ ہوا, اس کے کچن پہ کیا امپیکٹ ہوا. تو یہ ساری چیزیں بھی دیکھنے والی ہیں. تو یہ سارے امپیکٹ آپ دیکھیں, جس میں نے ان کو کہا کہ آپ اس کا سوشل امپیکٹ بھی دیکھیں, انوائرمنٹل امپیکٹ بھی دیکھیں اور اکنامک امپیکٹ بھی دیکھیں. تو یہ سارے امپیکٹ آپ دیکھیں, اور اگر آپ دیکھتے ہیں کہ کہیں پہ امپیکٹ جو ہے وہ نیگیٹو ہوا ہے تو آپ یا تو اس امپیکٹ کو نیوٹرلائز کریں, اور بہتر ہے کہ آپ اس کو پازیٹیو کی طرف لے کے جائیں. تو جب تک آپ انڈس ڈیلٹا کو اپنا ایک انڈیکیٹو ایریا نہیں مانیں گے انوائرمنٹل امپیکٹ یا کسی بھی پروجیکٹ کا امپیکٹ معلوم کرنے کے لیے, اس وقت تک انڈس ڈیلٹا نقصان میں رہے گا. تو اب اس طریقہ اپنانا چاہیے آپ لوگوں کو, جس میں آپ ایک اس طرح کا سائنٹیفک میتھڈ بنائیں جس میں انڈس ڈیلٹا آپ کے بیچ میں آئے, اور ہر پروجیکٹ ایک ایسی چھاننی کے بیچ میں سے گزرے جس کے آخر میں انڈس ڈیلٹا ہو. اور اگر وہ انڈس ڈیلٹا کے کرائٹیریا کے بیچ میں سے گزر جاتا ہے تو آپ 100 بسم اللہ وہ پروجیکٹ کریں, چاہے وہ ڈیم ہے چاہے وہ کچھ اور ہے. لیکن جو اس پروجیکٹ اس چھاننی میں سے نہیں گزرتا, آپ اس پروجیکٹ کے بارے میں دوبارہ سوچیں, اس کو بہتر کریں, اس کو امپروو کریں, اس کو چینج کریں تاکہ وہ ادھر سے گزر سکے. اور اگر تب بھی نہیں گزر سکتا پھر نہ کریں. اور یہ چیز ابھی میں نے سپریم کورٹ کو بھی لکھ کے دی ہے. میں نے ایک ماڈل بھی وہ بنایا ہے, میں انشاءاللہ سر کل ڈسکس کروں گا, جو یونیورسٹی میں لیکچر ہے. تو انشاءاللہ میری کوشش یہی ہے کہ اب, کیونکہ میں مکمل طور پہ سائنٹیفک بنیادوں پہ بات کر رہا ہوں, میں یہ نہیں دیکھ رہا کہ, بلکہ میں یوں کہوں گا کہ سائنس یہ نہیں دیکھتی کہ پولیٹیکل باؤنڈری کہاں پہ شروع ہوتی ہے کہاں پہ ختم ہوتی ہے, ایڈمنسٹریٹو باؤنڈری کہاں پہ ختم ہوتی ہے کہاں پہ شروع ہوتی ہے. وہ تو نیچر ہے, اور یہ تو انڈس کا جو دریا ہے یہ تو انسانوں کی اس دنیا میں آنے سے پہلے کا چل رہا ہے. یہ شیر دریا ہے, اس نے پہاڑ کاٹے ہیں. یہ جو ہمالیہ کے پہاڑ ہیں یہ بعد میں آئے ہیں, دریا پہلے سے تھا. اور یہ پہاڑ جو ہے نا ابھی بھی ایسے ایسے کر کے اوپر جا رہے ہیں, اور پہاڑ اوپر جا رہے ہیں اور دریا ان کو کاٹتا جا رہا ہے. دریا اپنی جگہ نہیں چھوڑ رہا, دریا ان پہاڑوں کو گھسا رہا ہے, وہ اوپر جا رہے ہیں. دنیا میں سب سے اوپر چلے گئے ہیں پہاڑ, لیکن انڈس نے اپنی جگہ نہیں چھوڑی, اسی لیے اس کو شیر دریا کہتے ہیں. یہ جو آج کل وہ ایک منطق چلی ہوئی ہے نا کہ پتہ نہیں 25 میں پانی ختم ہونے جا رہا ہے لہذا ڈیم بنا دو, وہ میں نے, آپ میں سے اگر کسی نے وہ پروگرام کل والا میرا سنا ہے اس میں نے یہ بات کی ہے کہ یہ کیسے ختم ہو سکتا ہے. تو یہ جو ہے نا اس قسم کی ہمیں جو ہے وہ بیوقوف نہ بنایا جائے. وہ زمانہ تھا ایوب خان کا, مارشل لا کا, اس میں نہ یہ ٹی وی ہوتا تھا نہ ریڈیو ہوتا تھا, جو تھا وہ گورنمنٹ کا کنٹرول تھا. تو اب تو وہ زمانہ بیت گیا, اب تو یہ 21ویں صدی آ گئی ہے. وہ 100 سال 50 سال 60 سال پہلے کی باتیں ہیں. اب اس طرح سے جو چیزیں نہیں چلیں گی. ابھی میں ایک اور کتاب پڑھ رہا تھا, وہ لکھتا ہے آتھر, وہ آپ نے شاید نام سنا ہو, الائس مچل میرے خیال میں اس کا نام ہے. وہ لکھتا ہے کہ یہ جو سنتاس معاہدہ ہوا تھا یہ ٹوٹل سیکرٹ معاہدہ تھا, یہ پبلک کیا ہی نہیں گیا. کیا نیگوسیشنز ہوئی, کیا باتیں ہوئی, کیا نہیں ہوا. وہ ایک لیلینتھل صاحب آئے تھے, وہ کہتے تھے کہ بھئی یہ کام جو ہے نا یہ انجینئر اور اکانومسٹ کا ہے, تو باقی لوگوں کو تو ہم نے پوچھنا ہی نہیں ہے, صرف انجینئر اور اکانومسٹ بیٹھیں اور وہ اپنا کام کریں گے. یعنی انہوں نے لٹرلی جو کمیونٹیز تھیں, جو لوگ تھے, جو کلچر تھا, انہوں نے کہا کہ تم لوگوں کو تو کام ہی کوئی نہیں ہے اس میں, یہ تو انجینئر کا کام ہے, اکانومسٹ کا کام ہے. اور وہ پھر جو کچھ ہمیں دے کے گئے وہ اس کا آج ہم خمیازہ بھگت رہے ہیں. ہمارے دریا خشک ہو گئے, ہمارے جو زیر زمین پانی تھا اس کے بیچ میں زہر مل گئے, جتنی دوائیاں ادویات. دیکھیں جی آپ کا جو دریا تھا انڈس کا, یہ اسپیشلی سندھ میں, پنجاب میں اتنا نہیں تھا, لیکن سندھ میں جو گدو سے لے کے نیچے یہاں ڈیلٹا تھا, اس کے ارد گرد ویٹ لینڈس تھے جس کے بیچ میں وہ دنیا جہان کے وہ مائگریٹری برڈز آتے تھے, وہ پرندے آتے تھے یہاں پہ, وہ لمبی ٹانگوں والے. اچھا وہ گھونسلہ بھی زمین کے اوپر بناتے تھے, کیونکہ قدرت نے اس پرندے کو کیا سکھایا ہے کہ زمین کے اوپر پانی کھڑا ہے, چاروں طرف پانی ہے, اتنا سا اس کو
ज़मीन पे खुश्क मिला है ना, वो उधर घोंसला बना लेगा, उसके बच्चे भी निकल आएंगे, वो पानी है, वो उसको प्रोटेक्ट भी करता है, वो बिल्ली विल्ली कुत्ता वुत्ता नहीं उधर पहुँच सकता, तो वो बच्चे निकालता था। अच्छा, वो परिंदे क्या करते हैं, परिंदे क्या खाते हैं, परिंदे जो हैं ये कीड़े खाते हैं। आपके परिंदे ख़त्म हो गए, वेटलैंड आपने खुश्क कर दिए और कीड़े बेशुमार हो गए, क्योंकि अब वो परिंदे ही नहीं आते। वो जो उनके घोंसले बना के बच्चे निकालने वाली जगह थी वो ख़त्म हो गई, उनकी नस्ल बर्बाद होनी शुरू हो गई। और फ़ायदा किसको, मकोड़ों का, मकोड़े आने शुरू हो गए, उन्होंने आपकी फसलें खानी शुरू कर दी और 50 किस्म की बीमारियां साथ लेके आए। तो इन्होंने एक नया फार्मूला दिया कि चलो जी दवाइयाँ ले आओ, दवाइयाँ से छिड़को। वो वर्ल्ड वार 2 में ना इन्होंने वो बम शाम और लोगों को मारने के लिए वो दवाइयाँ बनाई थी, वर्ल्ड वार ख़त्म हो गई, तो उन्होंने कहा यार ये अब जो हमने फैक्ट्रियाँ लगाई थी ये किस काम की। उन्होंने कहा चलो ये इधर जाके बेचो, पाकिस्तान में बेचो, हिंदुस्तान में बेचो कि ये कीड़े मारती हैं। अब वही दवाइयाँ, इनका अगर आप पीछे हिस्ट्री पढ़ें तो ये सारी की सारी जंग अजीम की प्रोडक्ट थी जो इन्होंने बम और असला बनाने के लिए बनाई थी। अब वो हमारे ऊपर आके फेंक रहे हैं कि जनाब वो आपके कीड़े मर गए। वो कीड़े तो मर गए, फसल भी ज़्यादा हो गई, लेकिन साथ बच्चे भी हमारे मरने शुरू हो गए, बीमार होने शुरू हो गए, पैदा होते हैं तो बर्थ डिफेक्ट्स होते हैं उनके। क्यों? क्योंकि वो जो उस बेचारे की माँ ने पानी पिया बचपन से लेके अभी तक, वो सारा ज़हर आलूदा था, वो कैसे सेहतमंद बच्चा पैदा करेगी। तो ये मसाइल बहुत गंभीर हैं और इनकी जो अगर आप पीछे देखें तो ये तकरीबन 150 साल पीछे तक गए हुए हैं। तो अब हमारा काम है और मेरी ये पूरी कोशिश है कि कम्युनिटीज़ को साथ मिला के और साइंस को साथ लेके हम ये सारी चीज़ें आगे लेके आएँ, क्योंकि इन पे कोई बात नहीं करता। अब देखें वो इमरान खान साहब ने तकरीर की, उनको ये तो नज़र आ गया कि 30 दिन की स्टोरेज हमारे पास है, उनको ये भी आ गया कि जब 25-25 में पानी ख़त्म होगा। उन्होंने एक अजीब और तीसरा भी मंतक पेश किया कि जनाब पहले इतना पानी था तो अब इतना रह गया फीका से, हालांकि पानी उतना ही है, सिर्फ आबादी बढ़ी है। तो उसको तो अगर कंट्रोल करना फिर आबादी को कंट्रोल करें, डैम से तो कुछ। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि पानी गंदा हो गया और उसकी वजह से हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं और हमने इसका भी कुछ करना है। वो मसला ज़्यादा गंभीर है, वो मसला ज़्यादा गंभीर है कि बच्चों का बीमार हो रहा है, उनके पानी का गंदा होना ज़्यादा गंभीर मसला है। और मैंने फिर यही कहा कि भाई आप डैम खड़ा भी कर लें, 1 मिनट मान लिया जी खड़ा हो गया, बहुत अच्छा डैम बन गया, खूबसूरत लग रहा है, देखने में भी अच्छा है, मसाइल तो आपके सारे उधर के उधर हैं। तो अभी यह है कि इंशाल्लाह आप लोगों की मदद से अल्लाह ने तौफीक दी तो हम इस मिशन को आगे लेके चलेंगे। अभी तो शुरुआत है, मैं पिछले 6 साल से पाकिस्तान में हूँ और काम कर रहा हूँ पाकिस्तान के लिए। और अल्लाह ताला जो है उसकी ज़ात बड़ी अजीम है, वो मेहनत को रायगा नहीं जाने देती। उसने ये एक मौका दिया है कि इन्हीं लोगों की जो अहमकाना चीज़ें थीं उन्हीं के ख़िलाफ़ जब मैं बोला तो वो खुद ब खुद वो जो हम काम कर रहे थे वो सामने आ गया, आप लोगों से मुलाकात हो गई। तो ये मेरे ख्याल में ये इन्हीं की चलाई हुई कैंपेन से जो हमारा फ़ायदा हुआ है वो ये है कि कैंपेन तो उन्होंने चलाई थी अपने किसी और मकसद के लिए, तो फ़ायदा इंशाल्लाह, क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात है, ऊपर काम करने वाली अल्लाह ताला की ज़ात है। उसने देखा कि भाई बहुत जुल्म हो गया, अब वो ख़त्म होना चाहिए। तो बहुत शुक्रिया मेरे आप सब लोगों का। आपने साईं हाणे हींअर सवाल जवाब नथा कयूं? हाँ जी डॉक्टर साहब एक सेकंड वकार वरी थोड़ो पाण खे इमोशनली रिचार्ज करे ना, जी डॉक्टर साहब चए तो पानी रिचार्ज थे ग्राउंड वाटर। हमारे 2-3 बड़े प्यारे आर्टिस्ट बैठे हुए हैं, आपको थोड़ा रिफ्रेशर हाँ, दें, फिर बिल्कुल। ये करते हैं कचहरी जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं। मज़ा साहब मैं वकार मल्ला हूँ, जामशोरों का रहवासी हूँ, सिंधु नदी से बहुत प्यार है मुझे। और मैंने एक स्टेटस रखा था कुछ दिन पहले कि हम 2 माओं का दूध पीकर पले, एक उस माँ का जिसने हमें जन्म दिया है और एक इस माँ का जिसकी मिट्टी से हमने जन्म लिया है। और सिंधु के पानी के ऊपर कब्ज़ा हमेशा समझते हैं कि हमारी माँ के दूध के ऊपर कब्ज़ा है। बिल्कुल सही कहते तो बिल्कुल कुछ इमोशनली भी हम इसके हवाले से बहुत मतलब वो हो जाते हैं। खैर आप जो सुनना चाहें वो नताम बुधाए पानी मर्जी सां। आप कहें कि आपको एक उर्दू गज़ल सुनाएं। नहीं, या मैं फिर- तो सिंधी का कुछ सिंधी का मैं कुछ सुनना चाहूँ। सिंधी का ॿुधायो। चलें, एक डैम्स के ऊपर मैंने एक गीत बनाया है, नज़म है, वो हमारे जफ़र भाई ने लिखी है, बहुत अच्छी है। अच्छा, आज सुबह प्रेस क्लब के सामने उसको गाया मैंने, तो दोस्तों की फरमाइश है कि वो आपको सुनाएं। बिल्कुल जनाब। सिंधी में, लेकिन आगा साहब शायरी है। हाँ माशाल्लाह। मुझे थोड़ी समझ आती है लेकिन मैं बोल बिल्कुल नहीं सकता। ये आपको यूँ समझ आएगी कि ये इसके अल्फाज बड़े आसान हैं। हाँ, अब आप सिंधु में
इंशाल्लाह जी बिल्कुल इंशाल्लाह। ना मंजूर ना मंजूर ना मंजूर ना मंजूर पानी धाड़ा ना मंजूर ना मंजूर ना मंजूर पानी धाड़ा ना मंजूर ना मंजूर ना मंजूर डेम हिसारा ना मंजूर ना मंजूर ना मंजूर पानी धाड़ा ना मंजूर डेम हिसारा ना मंजूर खेत उन्यारा ना मंजूर थर डुकारा ना मंजूर थर डुकारा ना मंजूर ना मंजूर ना मंजूर ना मंजूर ना मंजूर पानी धाड़ा ना मंजूर मनसब खे तो आहे लजायो न्याजो सी सुबह आहे झुकायो न्याजो सी सुबह आहे झुकायो मनसब खे तो आहे लजायो न्याजो सी सुबह आहे झुकायो न्याजो सी सुबह आहे झुकायो तुंहिंजी फतवा ना मंजूर तुंहिंजी फतवा ना मंजूर डेम हिकारा ना मंजूर ना मंजूर ना मंजूर ना मंजूर ना मंजूर पानी धाड़ा ना मंजूर कोम चवे जी दार मां आया तू तो चवी गदार मां आया तू तो चवी गदार मां आया कोम चवे जी दार मां आया तू तो चई गदार मां आया तू तो चई गदार मां आया तुंहिंजी फतवा ना मंजूर तुंहिंजी फतवा ना मंजूर तुंहिंजी दावा ना मंजूर डेम हिसारा ना मंजूर ना मंजूर ना मंजूर ना मंजूर ना मंजूर पानी धाड़ा ना मंजूर मुंहिंजू भेनर मुंहिंजा भाइर ज़फर चवे निकरो ॿाहिर ज़फर चवे निकरो ॿाहिर मुंहिंजो भेनर मुंहिंजा भाइर ज़फर चवे निकरो ॿाहिर ज़फर चवे निकरो ॿाहिर तुंहिंजी दावा ना मंजूर दाबा दड़का ना मंजूर ना मंजूर ना मंजूर ना मंजूर ना मंजूर पानी धाड़ा ना मंजूर ना मंजूर ना मंजूर पानी धाड़ा ना मंजूर डेम हिसारा ना मंजूर खेत उन्यारा ना मंजूर थर डुकारा ना मंजूर थर डुकारा ना मंजूर ना मंजूर ना मंजूर ना मंजूर ना मंजूर पानी धाड़ा ना मंजूर हाँ एक और गीत है हाँ बिल्कुल हिकिड़ो गीत है मिट्टी मुंहिंजी माओ थंजो सिंधु दरिया हाँ हाँ ये कि मिट्टी मेरी माँ है और ये सिंधु ये लाइक मिल्क ऑफ मदर मेरी माँ का दूध है ओ लहरों लड़की वण वण वड़की ओ लहरों लड़की वण वण वड़की लहरों लड़की वण वण वड़की लहरों लड़की वण वण वड़की लोलियों दे थो वा लोलियों दे थो वा मिट्टी मुंहिंजी मां सिंधड़ी मुंहिंजी मां सिंधड़ी मुंहिंजी मां
मिट्टी मोहजी मां थन्य सिंधु दरिया थन्य सिंधु दरिया मिट्टी मोहजी मां मिट्टी मोहजी मां टिम 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 डियड़ो मिट्टी मुरली ऐं जोगियड़ो मिट्टी हर को आपा धियड़ो मिट्टी हर को आपा धियड़ो मिट्टी वक्त सुहानो यार यगानो वक्त सुहानो यार यगानो सारो रंग रचा मिट्टी मोहजी मां सिंधड़ी मोहजी मां इश्क उतारो मिट्टी आहे बीन तू तारो मिट्टी आहे प्यार ऐं प्यारो मिट्टी आहे प्यार ऐं प्यारो मिट्टी आहे चाहींदड़ खे घाईंदड़ जो चाहींदड़ खे घाईंदड़ जो गहरो गहरो घाव मिट्टी मोहजी मां सिंधड़ी मोहजी मां तुंहिंजो तिल फुल चोटो आहे पाणीअ ते ॼण फोटो आहे चोलीअ जो ॼण ओटो आहे चोलीअ जो ॼण ओटो आहे उडड़ी वेंदो उखड़ी वेंदो उडड़ी वेंदो उखड़ी वेंदो जो भन खे न जटा मिट्टी मोहजी मां सिंधड़ी मोहजी मां थन्य सिंधु दरिया थन्य सिंधु दरिया मिट्टी मोहजी मां सिंधड़ी मोहजी मां नालो उर्दू में थोड़ो हाले वाले साईं नाम गुलाम हुसैन कौम मला रोजगार हमारा ये मच्छी पल्ला आजकल पानी है नहीं रोजी बंद पानी पीछे छोड़ते नहीं है मच्छी बहुत कम हो गई कम क्या है ही नहीं पीछे पानी पीने के काबिल भी नहीं है ये हाल है हमारा पहले तो पानी था पहले पानी था ना अच्छा है उर्दू में पहले पानी था रोजगार भी था पानी बहुत आता था अभी पीछे पता नहीं क्या कोई आफतें आई हैं यहाँ कोई काला डैम में क्या नाम पता नहीं क्या बताते हैं वो पीछे बना दिए हमारे पास पानी छोड़ नहीं रहे पहले पानी होता था हमारा गुजारा होता था पल्ला मच्छी हमारा जो रोजी है यही है इसको कम से कम भी 15-16 साल हो गए 20 साल पानी नहीं है रोजगार बंद है अभी क्या करना चाहिए अभी हम क्या कहें पानी पीछे छोड़ें तो हमारी रोजी भी बढ़े पानी छोड़ते नहीं है आगे बंद बांध दिया है पानी पीछे छोड़ते नहीं है हमारी रोजी है ही नहीं कश्तियाँ खुशकी में पड़ी हुई हैं वो जल गई हैं कश्ती का मकसद है पानी में रहना अभी वो खुशकी में पड़ी हुई हैं आजकल के ज़माने में कश्ती 2-2.5 लाख छोटी कश्ती छोटी 2-2.5 लाख रुपए खाती है
अभी हमारे पास तो ये इतने वसाइल नहीं है कि एक कश्ती मट्टी में जल जाए हम दूसरी बना लें। ये हमारे जो रोज़ी का हाल ये है। सर मोहम्मद अकरम मला, मैं इधर मकामी रहायशी हूँ। जब हमारा पानी होता था रोज़गार भी होता था और हमारा जीना मरना दरिया के साथ, जैसे दरिया ख़त्म हो गया वैसे हम भी ख़त्म हो गए, क्योंकि हमारा इधर और कोई रोज़गार है ही नहीं, सिर्फ दरिया पे ही रोज़गार है। यहाँ पे जो रश होती थी या जो होती थी रौनकें होती सारी तबाह हो गई है। आगे आबादी है, सिर्फ घर बने हुए, लोग कोई भी नहीं है, सारे चले जाते हैं या समंदर पे या कोई और रोज़गार करें। पानी नहीं है, रोज़गार कहाँ से आए? पला होता था, पला ख़त्म हो गया, मच्छी ख़त्म हो गई, पलों से पला गए और सखर तक जाता था वहाँ, उसका पला आता था समंदर से, इधर से क्रॉस करके आगे सखर में उसका मुर्शद है। हमने यही सुना बड़ों से, जैसे वहाँ पे वो सलामी के लिए जाता था। अब ये जाता था तो बीच में शिकार भी होता था, जहाँ जिसकी होती थी उम्र वहाँ तक पहुँचता था, पहुँचते पहुँचते उसका वज़न किलो 2 किलो तक पहुँच जाता था। अभी तो पला ही नहीं है। अभी ये तो मेरे ख्याल में आधा पाव शटांग मार रहे हैं। उस दिन दिखा रहे थे पला, मैंने कहा ये पला है, बोला पला है, पले का वजन ही नहीं है, 2 उंगली जैसा वजन, इसको कह रहे हैं पला नहीं कह रहे। सखर तक जाता होता? हाँ सखर तक जाता था। सखर कोटी बिराज तो कोटी बिराज तो आपका आया था ना, 56 है ना। ये जिस वक्त ऊपर ये इन्होंने पानी शानी रोका था, हाँ और फिर वो इन्होंने कहा था कि जी इधर वो जो महाजिर आएंगे हाँ उनको देंगे। हाँ मेन ये कोटी बिराज की हाँ महाजिरों को दी थी, बिल्कुल दी है। सिंध के जो लोकल थे जहाँ के, हाँ उनको नहीं दी थी। नहीं, उनको नहीं दी, उनको नहीं दी थी, ये महाजिरों को उन्होंने दी। ये जो इरिगेशन कॉलोनी बनी हुई है अभी, वो भी मुलाजमीन के लिए, वो भी उनको दे दिए, सारे वो बैठे उधर, मकामी कोई भी बंदा नहीं है इधर का। ये तो कोटी बिराज बनने के बाद तो ऊपर बहुत कम जाता होगा। हाँ जाता ही नहीं है सर, ये इसको बंद करके बैठे बस। ये जब कोटी बिराज बना है जी, बनने के बाद पल्ला ऊपर गया है कि नहीं गया? पूरा समंदर में जाता था, बिल्कुल पल्ला ऐसे जाता है। ये हमारे हाँ शांत बेलो। हाँ ये पल्ले के लिए ये कहा गया है, मुर्शद है उसका सलाम, मुर्शद को सलाम करता है वहाँ पे। हाँ वापसी आता था, फिर वापसी आता था, वो गोल्डन हो जाता है पहुँचने, वापसी जो आता है ना सारा ऊपर का ऐसा गोल्डन हो जाता है। हाँ आज वो पला देखा वो सही। हाँ साईं पे गलत। हाँ सही। अभी क्या बस रोजगार खत्म हो गया, जो भी मछली है वो भी ऐसे समझो जो मट्टी खाती है, या हम सिंधी में बोलते हैं लई मच्छी, उसको छिलका नहीं होता, वो आती है, वो हमारे काम की नहीं है। वो ऐसे समझो किसी को फ्री में भी नहीं देते, हमें ये बहुत है हमारे में। जब वो छिलके वाली मछली होती थी, रोज़गार होता था, हम बड़े शौक से मेहमानों को, दोस्तों को, दूर दूर से लोग आते थे, बड़े शौक से उनको खिलाते थे। अभी है ही कुछ नहीं, हम भी ऐसे बस जो है इधर रहे हुए हैं, उनको भी सरकारी अगर नौकरियां ना हो ना, ये सारा इलाका खाली हो जाए, समझो थर रहे थे। साईं को खिलाएंगे अलमंजर से वॾो रूज हूंदो, सही अलमंजर जो वॾो रुझो वधीक चाचो ॿुधाईंदा, पर असांजी जगह भुट्टे साहब जे दौर में चवंदा एॾो रश हूंदी, पैर रखने की जगह न होती, इतना रश होता था, जगह नहीं होती थी यहाँ पे पाँव रखने की, इतना रश होता था, हर रोज होता था, एक दिन भी नहीं। अभी तो संडे को ये हमारा बोरती है दरगाह मंदिर का, ये बाप दादा से बोरती इधर हो रही। अभी ये पहले इसका वाल साहब था, अभी ये है। अभी ये बताइए नालो बुधाई नालो बुधाई नालो बाबा मुझे उस्ताद मकबूल मला जामशोरे थोड़ा माइक पे जी कर। हाँ उस्ताद मकबूल मला जामशोरे। हाँ
हिते जेको पाणी हूंदो वॾियूं रशियूं लॻी पयूं हूंदियूं हिते असां जेको पंहिंजे मज़दूरनि खे बि ॻोल्हींदासीं त किथे आहिनि असांजा मज़दूर वॾियूं रशियूं थींदियूं वरी जॾहिं पाणी लथो न तॾहिं ॾुकार पइजी वियो कोई ग्राहक असांजे कोन लहे चवंदा पाणी दरिया ख़ाली लॻा पिया आहिनि पाणी न आहे कीअं असां अचूं पाणी कोन हूंदो घटि हूंदो पाणी पोइ ग्राहक ॾिसंदो पाणी करे ईंदो पाणी न आहे त ग्राहक किथां अचे असां ते पाणी करे ईंदो पाणी ईंदो पोइ पला वेतिरा हूंदा हिन जा ढेर लॻा पिया हूंदा पलनि जा मच्छियुनि जा पलनि जा ढेर लॻा हूंदा पाणी कोन्हे को ॾुकार पिया इन करे त चवंदा जाग मला जाग मच्छी पाणी पई घुरई सिंध पाणी पई घुरई तोखां हथ पई घुरई जाग मला जाग मला जाग सिंध पाणी पई घुरई मच्छी हथ पई घुरई तोखां सिंध पाणी पई घुरई जाग मला जाग मला जाग मच्छी पाणी पई घुरई तोखां हथ पई फिरई तोखां हथ पई फिरई जाग मला जाग। हमारे गाने या उसका जो तसलसल है वो एक ही है, सिंध और सिंधु। ओ सिंध में मुंहिंजो सा मौला सिंध में मुंहिंजो सा सिंध में मुंहिंजो सा मौला सिंध में मुंहिंजो सा जी जल माओ सा आहे मुंहिंजो जी जल माओ सा आहे मुंहिंजो चरन वारो चाह मौला सिंध में मुंहिंजो सा सिंध में मुंहिंजो सा मौला सिंध में मुंहिंजो सा जी जल माओ सा आहे मुंहिंजो जी जल माओ सा आहे मुंहिंजो चरन वारो चाह मौला सिंध में मुंहिंजो सा सिंध में मुंहिंजो सा मौला सिंध में मुंहिंजो सा शाह इनायत सचल सामी शाह इनायत सचल सामी बिट में मुंहिंजो शाह मौला सिंध में मुंहिंजो सा सिंध में मुंहिंजो सा मौला सिंध में मुंहिंजो सा जी जल माओ सा आहे मुंहिंजो जी जल माओ सा आहे मुंहिंजो चरन वारो चाह मौला सिंध में मुंहिंजो सा सिंध में मुंहिंजो सा मौला सिंध में मुंहिंजो सा डेम असांखे की न खपनि था डेम असांखे की न खपनि था शी सिंधु दरिया मौला सिंध में मुंहिंजो सा सिंध में मुंहिंजो सा मौला सिंध में मुंहिंजो सा सिंध में मुंहिंजो सा मौला सिंध में मुंहिंजो सा मुंहिंजी सुहिणी सिंध तां साईं मुंहिंजी सुहिणी सिंध तां साईं ॾींहं ॾुखनि जाला मौला सिंध में मुंहिंजो सा सिंध में मुंहिंजो सा मौला सिंध में मुंहिंजो सा जी जल माओ सा आहे मुंहिंजो जी जल माओ सा आहे मुंहिंजो चरन वारो चाह मौला सिंध में मुंहिंजो सा सिंध में मुंहिंजो सा मौला सिंध में मुंहिंजो सा रूह खेवल जियां वकोड़ियो थई रूह खेवल जियां वकोड़ियो थई जी असां जी छात जोड़ियो थई रूह खेवल
जिया वकोड़ियो थई रूह केवल हाय मेहार बैंसरी तुझी हाय मेहार बैंसरी तुझी एतरा सद अज त बोड़ियो थई एतरा सद अज त बोड़ियो थई जी असां जी छा त जोड़ियो थई रूह केवल जिया वकोड़ियो थई रूह केवल चूड़ियूं चंड जिया टुटियूं आहिनि चूड़ियूं चंड जिया टुटियूं आहिनि एतिरो के मरोड़ियो थई एतिरो के मरोड़ियो थई जी असां जी छा त जोड़ियो थई रूह केवल जिया वकोड़ियो थई रूह केवल प्यार खां पोइ बि नथो मुड़ी अज भी प्यार खां पोइ बि नथो मुड़ी अज भी एतिरो अयाज़ लोड़ियो थई एतिरो अयाज़ लोड़ियो थई जी असां जी छा त जोड़ियो थई रूह केवल जिया वकोड़ियो थई रूह केवल भाई गॾिजी ॿुधायो हुयो भाई गॾिजी ॿुधायो हुयो जन्नतुल फिरदौस चले इसाक साहब अचो साईं सर्वे अची वियो जन्नतुल फिरदौस आहिनि ॿई कंधियूं मेहरान जूं वेही रुगो वाखाण जन बेला बनियूं मेहरान जूं जन्नतुल फिरदौस आहिनि जन्नतुल फिरदौस आहिनि ॿई कंधियूं मेहरान जूं वेही रुगो वाखाण जन बेला बनियूं मेहरान जूं सुर मां विझी ॾे फणियूं पाणीअ भरण लाइ पदमणियूं हेॾनि कंधनि सां कामणियूं गॾे जो हलनि 5-7 ॼणियूं किन खे नथूं किन वीनड़ा सिर ते समोरियल सेनड़ा गुजरनि भरिया पाणीअ घड़ा किन कच्छ ते किन पेंधड़ा हू लाड मां लुॾंदियूं अचनि लाड मां लुॾंदियूं अचनि ॾिस लाडलियूं मेहरान जूं जन्नतुल फिरदौस आहिनि ॿई कंधियूं मेहरान जूं जे बोलियूं तिन जूं बुरनि था चंग कर चालन चुरनि या साज़ कंहिंजे हथ सुरनि या रोहतां बर्फूं भुरनि या गीत पियो को ॻाइजे या वाई पई वरे जाइजे या लहर पई टकराइजे या कुंवर पई परणाइजे हो चेट में चिण भुण पियूं कनि चेट
में चिण भुण पियो कनि ॾिस चागिलियूं मेहरान जूं जन्नतुल फिरदौस आहिनि ॿई कंधियूं मेहरान जूं जिन जाजरी ऐं जुआण पुट ॻाढ़ा जे हाहुल वाण पुट रांधूं कुॾन रत साण पुट सर वेच पुट सर वाण पुट हिक संधा हेॾा जिगर हिक छॾे टोड़े टकर हिक अथई सीने सुपर हिक अथई सीने सुपर हिक संधीअ मस्तीअ में ॾिस हिक संधीअ मस्तीअ में ॾिस मस्तियूं इन्हीअ में राण जूं जन्नतुल फिरदौस आहिनि ॿई कंधियूं मेहरान जूं वाहिद वसाई से आहूं आलम जूं सुणी साहिब सारी सिंध ते बादल बरसाईस साहिब सारी सिंध ते बादल बरसाईस मिसरी मिलाईस खंड वांगुर खीर में वसे भिट तुंहिंजी भलारा सदा वसे भिट तुंहिंजी भलारा सदा सदा देस परदेस सारा वसन कॾहिं सींध सिंध जी न मेरी थिए कॾहिं मोड़ तुंहिंजा न मुरझाइजनि जे बोलियों तिन जूं बुरन था चंग कर चालन चुरन या साज कंहिं जे हथ सुरन या रोहता बर्फूं भुरन या गीत पियो को गाए जे या वाई पई वरे जाए जे या लहर पई टकराए जे या कुंवार पई परणाए जे हू चेट में चिण भुण पियो कनि ॾिस चागिलियूं मेहरान जूं जन्नतुल फिरदौस आहिनि ॿई कंधियूं मेहरान जूं ॿई कंधियूं मेहरान जूं ॿई कंधियूं मेहरान जूं डॉक्टर साहब सुबुह खां ट्रेवल में हाँ बस चऊं था त दोस्त कुझु भले डॉक्टर साहब सां फोटो सेशन कनि उहो 10-15 दादा वाशू जल्दी कयो सर्वे वेझा सामिनामा प्रोग्राम जी मुकमल कार्रवाई ॿुधी ऐं पाणी माहिरनि समेत सिंधु दरिया ते मलाउनि जूं दाहूं ऐं कूकूं बि ॿुधियूं इन समूरी सूरत हाल सां हाणे ॾिसणो इहो आहे त सिंधु मथां वाधू डैम ठाहिण ख़िलाफ़ु कहिड़ो माहौल जुड़े थो ऐं डेल्टा पाणी न मिलण जे करे तबाहियुनि जा सिलसिला केसिताईं वधाईंदो अॻिते वधे थो इन ॻाल्हि सां पंहिंजे मेज़बान सर्वेट ओढो खे इजाज़त ॾींदा वरी कंहिं ॿिए प्रोग्राम में अव्हां जी समातुनि में हाज़िर थींदुसि तेसीं ताईं सदाईं गॾु